D'accord, c'est bon. Wakati unu mahadisi yahe izejani bukinyumenezi ne shikami Afrika zisa zikazikifu Ça va bien. Donc, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous n'avez pas écouté le prochain. Ça, vous m'en préparez. Vous pouvez me donner une carte? Fundessa, pardon. Fundessa. وكل تارو مزبكاش ما في هاي يبقى هي توباس سي بون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويس وتكفوا وكبر وهربات تمليو روى اليوم داني روى اليوم مزي أماني هالماونا وبجمليفوا هي مكونغ مانيو يالوكي نيومي na yezi ya Colonel Azali waonana na ujumbe wala wa Harmonie Africaine bokao tendelwa nezo maana waheshikayo sha amani na usalama wa Harmonie lelahuli rikahu jabanu hema la hikio bokao do arsahari waone rejeri waone se ezilio Harmonie nsi rewaishilie izo rebelia watukufu wa Komoro waja wajue hawa ya siasa iliyo Harmonie, waja wajue unkonsi wahabiliwa ukawo mimi ngamdosubuti nambe leshezi haka shahabiliwa rijaru wanana nao riwambi ya ukaya ensia hatu kaiti harma amani ensia hatu ngenyeshiwa harma uziru hakaya eyezi ya Colonel Azali wenji waralohitsu wenji wafungwa wenji watawa Harmonie kabati amani ya mkonsi kabati amani ya hweleha izo rakaulazi murzele ujumwa iso ujimlifu wahe makungumanyo ya loki nyume na Colonel Azali ujimlifu wahe wa Komoro imanda ya Colonel Azali kazakifu mwezi 26 ya Mei ya homahau yonde mana bokao hojimlifu wa makungumanyo ya loking menezi karitsuo na mwafaka ya ukaya redi harma mahadisi ya mrubo kao ngaramba ukaya katsina legitimite ya ukao harma zezo mana ya lunizo watukufu wa Komoro shori hutaji yao ndi amani ya hitsi haka yonde mana rele wao kaya mahadisi ya toka lazima wafanyishie hautaha amani ya hitsi ganzo mahadisi ya kweli ganzo mahadisi ya johamba ezitabisha wa Komoro ezitabisha wa Komori si voti za 2024 si seni si mkazo mipaka ya la meri na la madepite watukufu enisaba joka mahadisi izo ndizo raweleshea enisaba joka utayarifu wa mahadisi ya hwambezi roho wa Komoro nandu kaya ezi ya Azali kazakifu ya rohe wajiwandu wa jina wa baliensi ya hatu harma amani na usalama nandu kaya wananyasi wajihunda ubonze wajue wareje hundani walijihunda uharmazela joli warohe nandu kaya arifanye dialogu bokao gejoka no huria wa hao karna ujwa helewa ya ukalewo wakati bapa romkonsi wisawa ambwe zendo za hamba wamba neze natija zendo za parihani hatomu isongo mboka
Ekeitso kanga nyina fikira gamjomnele shenje noneka gamjozirenga untila uzire. Maana hizo ya arbitri ya lazimwere se machi esaha mchungua hiyo machi ya janibu mbili ra lazima rendera shindane riunde mwelewano au riunde mafikiano afaida hetsi ya hatu gutunde watsawe arbitri wa hapo engabo mrulo na kipuvano ho mchini hao au yeye ya jokiri machi ya uke arbitra tunguloni kipunyirwa jina ula shindano naye ebonge kwezo watukufu kartina zinjira kabjarmambieni ekatsundu mwambia nukaya emongozi yabira aliswali hamba ukaya ekale tefanglo bilili juu kabana farka zinji farka nzima azalina lawe wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le gouverneur, que pouvons-nous retenir de votre na matratis Haï na matratis oui na mmoja bavona d'accord Katamanda unonyo sipie matsoya kaushia. Non, tafadhali. Dunia au kweli. Wajone sakambwa ubanu ngwa ufungu na kamili la uelewa hizo kambi hizo rakadara tarajamu na sine community international. Wandani emwinyi hujaya ke yakubalia Jermali Kungumanyolinu wodemu wa he département politique chargé ya politique de la paix et la sécurité. Adungana na Hawaii kao wuli représentant wa Union africaine Bushiri maana ma assistant wao ma conseiller kao wa jabano mfulizizo izo kao na karapangar jerkenizo do kaizo mahali na mbio na mvuu na irumbi chasena na ikoza ikao wa Komor wazishemelezi za ranzi inuma amili na ikao ranzi inuma hamisanu baike ya vunguza mili shaizo zonsipia rizidali ya rijarjer nike haukweli wanaja mwikao watendea community africaine na Union africaine karsiwa jeni wakatu wanodo jabanu wani usiku karsiwa jeni ya ukaya izo kuhamba tilizo konde wafanya shake jazilo alisambe izo ikao nizo wanao ni mao za ikao da urunayo wenji ikao nyide makawlida ya konferansi inu ilalikiwa rijabanu jenu wambia izo ikao nizo rizona hao karjajenya waju sharamba izo ikao neza dumaniwa zilombani mwanadamu nezilor mwere roho nezitwa ikao zetabuzu wahunda hao haini usiku warikedekeziza warendekeza rijali zamba wabani zambilo hao rudiriti ya vuraba tahoni aweleza kaimrikanda hao mlonda nyinae mwamona mtoka humona mumona omala pia usimrikao suka na tomanae kamujo zingara zidwa mana shasuitumu jo zingara zenyasuia chasena upande waize tomae kao izwa kuhanda kana uzingare miajiae mifui ile kanza yake wanondo alio rionesa picha la uzima la efro ambakangu oneso picha la uzima la emuvasi kairenga imisema jumba yao arimisa rifanya hazir hana bojoka ukaya endia trende endia sawe arbitra maneza mna zahamba ya diara mbieze ndongo ikaundi zo joka darafanya zo uliza zo posheo azali silia soma eche azali silia mwenye nsino eche azali kasina hapo ya utokazi ngare nsino ya ihobowe ya imenye akaranzisha barua aranzisha barua mistiri mili yakaoneza kaisa fanya ziazi zae na ukayanguri tsaore nirangalie seni dizevoti za 2024 usimdu wa maana usimdu wa kweli ebanu zevoti zo zisabisha na ndongo indi ye dunia inensita bihao wana zijana wenda molikoli warudio ye maisha ya tabu ya ulambai ndo ine usiku zitabu hizo zonsipia kabasi ya unono zonsipia kajazi duku shaba narenga prazi nzima ambakaya sisaze shante zangu ariboezi afanyizwa kanza leo nguri paro nendera ngalie seni nesei ne uwe namna joka kufanya sheria za hizi parti ne namna usahaye opposition idungane na mdujo kanza doni kwa moto na magari ya pashie
wode mrujoka murengwa mu opposition yake hali yabo ngarfanya opposition ikade kalite hiyo akomor kwa suyanza ikade kalite hiyo karna ujwa huenda ne ujenda abo yemujore masoha na ikao ndogwa manda zinu kazi rendo garedora fanye yo commission électorale insulaire garedora fanye seni commission nationale indépendante garedora fanye sharia shauri pwezi twasi parti au sharia shondo aritoa jeli atowa ze gouvernement jeli atowa ya assemblée jeli atowa ma juge jeli atowa haini maada towa ndo ma gouverneur nene ma vice président et ma juge constitutionnelle watowa rengeze et pour constitutionnel aikia au suprême afanya haya et bado sila rendao da babi ndera fanya zi ya kielection wakatika ukajavumba election ketia ya ukaisa toma ya ukaya isa le 26 mai kasina ya honda sena Gani sinu rabo ya sida le 24 sidi ya mwambiaoni abungu prepare ya le 29 de emergence ya ale na sikatona kasona marashi mazima ya usokari wone zendongo yafanya atajabali watanda 2023 hiyo ndio sahau donc ye kesho yenu riwambia sena wazirengero ekawa jauri balila rabo kana kubali kajo arambia ndo ajiso nizo rawambia les populations yimiro ri wonsiri wasilo bantu balazimurito yazali et c'est sérieux sikaswanza kudetasha zalina la azalina la parce que kasu respecte ubinadamu kasu respecte essence internationale kasu respecte hata wana hai nodo wanaikadwa soma orme dunia basa Bumbwa ndalivi ya fanywa azali hata wasilimani ya kika kiru kubali kasi nda ya yeche sidi ya tuzalo haeche rumwe dunia ini wandikadu wa jao balangwa mseshe yao soko tujua wambeji de pays souverain shari ufongo warambia uka erfanye jao rifanye jagina msido uja ikane ebaba tayo iba nusolo henda abungwe sisi la rafungulwa numaze prison ratsar sifungwa sena shara ajabanu jerambege mahoza ya ensi rizamba hawazi rizamba hautukufu wa ensi rizamba rijaile maraie ka wa ensi ngabo wenjo ajorambia kaya senana msiye nyima journaliste ndasi paro ripose question ba kaya banu ngapfanyo la politique de la chaise vide ba yo mala hunro aji mutsi chaise vide ukabati chaise vide kabati donc na mzee rambia hizo enkadwa bili banu kamswenda mwajojweza mbao bajisinga sanga jweza mbao refrain ngari jwao abongwe na mkera dinizie yao na ukaye delegation ikaonyo na ibadi ya banu ujabanu rirenge fungu haku hajimla hatu hauzima wa hatu ngaranambua ukaye wakomoro kautsa uzima wa uonoleo wakautsa wandu wajua warongolea wa waonoleo na sikarjalatsa obavuni yakaona nyasi wanazijane kadu wa jabanu izonda abu ngari wasaidi yao na singarjo wasaidia sha lionesa kaya wanu mabeja baikegwa mzima waonesa ula usuri wa hao waonesa ula udhamana hao embabio karna wabohari njieri watende ezambo kaya wanazijana na tende bajizo kweli wanajana na tende sha isisokayo regli ya kaya watende bahi warisaidie lazima dojua kanga mipango na uade wa hanzaezi ara motora mdumduhazi Selmana wangalie joka njema masulaha wasulomba kam watoto na wandu bado no mdumduhazi ujoka na kili she ushindwa mbio sha moto ya ujoka na mbio hashindwa kili abongwe na rele wanendo ndondo emabeja jabanu ngari wasuteneo na iyo ngarjo wasutene na haini ujo jabanu na sigarambia walo iho bao wane wahaja enge wajajana wajamajana maili wajamajana mararu aini alijoka iwatia uwade wa shorea ya ukaya kwa na ushinde wafanyize na wafanya abungwe abanzende zinezo na baba riwonana ne communauté internationale union africaine par le biais wa commissaire mu wa paix et sécurité adini kafungu ya welewa izokawe matarajio wafanyia watu sisi pia rikahadhir zefro na neze entite pia zikabanu lionesa picha la uzima
karti na taabu ya wale wakayaka basi mrujenda davunia fanya zindwaji iso nizorafanya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ama diheni mwadunga kejaka wajibu wake maswala menja uka zivenu uraji nonondo juma izo ikao zinanulwa ni mwenye baraka setswalihi na madi guverneur mzamani shewajau ndio uongozi wakati huu. En effet, l'opposition comorienne vient de sortir de rencontre qui a eu lieu entre lui, et le président, le commissaire du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui est venu spécialement pour nous demander d'aller au dialogue appelé par Azali Assoumani. Eu égard aux circonstances du moment et surtout ayant constaté la fin du mandat du colonel Azali, le Front commun et l'ensemble de l'opposition ayant pris part à cette réunion ont informé le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine que nous sommes dans le regret de ne pouvoir prendre part à ce dialogue, dans la mesure où, d'un côté, les conclusions ont été indiquées dans la lettre qui a été adressée à certains partis politiques, le médiateur a été nommé et que d'autres conditions restent en suspens. Si on fait l'addition de tous ces éléments, le Front commun a estimé et a informé l'Union africaine du fait qu'elle ne pourra pas prendre part à ce dialogue. Maintenant, est-ce que le pouvoir va le maintenir ou pas? Est-ce que Azali va pouvoir créer une opposition autre que celle connue de tout un chacun? Nous allons attendre et voir la suite de l'évolution de ce présumé dialogue. Quelles sont les conditions réunies aujourd'hui pour que vous puissiez prendre part à un dialogue national? Eh bien, dans une lettre adressée à la Commission de l'Union africaine, nous leur avons indiqué que si jamais dialogue il y a, il faut que celui-ci soit parrainé par la communauté internationale. 1. 2. Il faut que l'ensemble des prisonniers politiques que Azali réfute n'ait pas existé dans ce pays soient libérés. 3. Il faut que ce dialogue ne soit pas, en tout cas, dirigé par Azali ou une personne nommée par lui. Et enfin, ce dialogue doit être tenu en terrain neutre. Donc, si ces éléments se trouvent réunis, il serait possible que nous revoyions notre position. À défaut, il faut toujours le noter que le Front commun ne prendra pas part à cette mascarade. Cela fait maintenant 3 ans, ce sont des vraies modifications que le chef d'État sont unis pour le gouverner. Est-ce que, en effet, voilà, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même un rapport de force? Est-ce que vous considérez que c'est la bonne démarche, c'est la bonne position, étant donné que c'est le président Zali qui ne nous exclut pas du champ politique? Vous savez, en politique, il faut prendre des risques. Ce n'est pas parce qu'il continue à gérer le pays, ce n'est pas parce que c'est lui qui est aux manettes que nous devons nous précipiter pour aller à un dialogue que nous savons. Allez-y voir les conclusions des assises. Il n'y avait pas que la révision constitutionnelle. Il n'y avait pas que la remise en cause de la tournante. Il y avait d'autres conclusions
Dites-moi, quelles sont les conclusions qui avaient été prises en compte par Azali? Donc ce n'est pas parce qu'il est à Beti Salam et que on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'en aller que nous n'avons pas le droit de réfléchir et de dire qu'il y a lieu d'y aller ou pas. Aujourd'hui, nous estimons que la manière avec laquelle ce dialogue a été appelé ne nous convient pas, raison pour laquelle on n'ira pas. Il restera le temps qu'il faudra, mais nous ne reconnaissons pas son autorité, quoique c'est lui qui dirige le pays, nous continuons à dire qu'il est illégal, illégitime. Maintenant, est-ce que cela stoppera le dialogue annoncé? Je ne crois pas, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a une opposition qui est connue. Demain, peut-être vous direz qu'effectivement l'opposition n'avait pas pris part. C'est notre souhait, c'est notre parole, on compte la tenir. Le ministre Barouane a fait part de l'unification des mouvements de l'opposition, parce qu'il y a plusieurs pôles de décision. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opposition est unie et qu'il y a une direction unifiée qui va prendre la décision? Je l'espère. Je l'espère qu'on puisse dire que l'opposition soit unie. En tout cas, nous, on n'a jamais voulu d'une opposition dispersée. On a fait le front commun parce qu'on a voulu réunir toutes les forces de l'opposition. Je crois que la représentativité que vous avez observée lors de cet entretien, peut-être vous permettra de dire que l'opposition soit unie. Maintenant, à chacun de se faire ses conclusions. Je vous remercie. D'ailleurs, Mouliba qui représente le mouvement, lui a montré que juste c'est une question de crise, mais pas vraiment crise politique, mais ce sont des divergences. C'est son droit, mais vous ne pouvez pas à un moment où des Comoriens se font arrêter. Nous sommes privés de nos libertés les plus fondamentales, que ce soit les libertés individuelles ou collectives. Nous n'avons plus le droit de nous réunir. Nous n'avons rien qu'on puisse obtenir de notre pays. Dire que c'est une question de divergence, quelle divergence? Lorsqu'on est dans un pays où on ne vit plus, excusez-moi, si Mliva est parlé ainsi, c'est son droit de le dire. Mais le Comorien Landa, est-ce que réellement va comprendre que ce que Ali Mliva est dit soit la vérité? C'est du pipeau. Merci, maître. de l'association Bouchao, membre de la jeunesse française.
manama ameti société civile na jeune leader de la paix kari tisha barro manama ameti hamade namna ikaurisi ship ile binasi tukakada bai gartamba mamana wahe ambassadeur au namna hiyo bankol kwa wei komisari wajauha habari za siasa shawajauha nzia za amani na usalama ni hifadhi hawaswili waswani halakiwa ni mhuwa dawla mkazo kifuahirishi ya izikao hazionesa dutara nzia jia tunde ya amini yaone ukweli wahe ihawa jimla ikao leo geshio haruma tiyaru haukaima katia musiani hawai badiliha yabange hazone sa shawa jaurishi ya waziri wa hizi habari hizo gonze tulikamali hazone saba he harmomu shabandi yabo rechimundu armali da hula kulchiti mahalani kao hakika duba kanti mkodo wa majumba de mashuhuri wakarono ujumbe wa mwando na demokrasi presidentielle kao wanji abantu waone seza fikra yako wakili au yagajamba chef wa delegation alimliba ikao haonesano nono enamna ikao do konti wabira chojo haonesa ukana zinunzia zokaiza mwando lizulu cha ujumbe huu macho kweli au ezijiri haruma ezekamu ina namna ukalewa kwa kinzi wazima hata waungane na isla harbo ezijiri ye ezambo ezabili zikalantiza ezejani kinyume nezi ikauru andia wajia mahadisia isa shahuru hapo babandrango ukarishia razida ani kuonesea kana banu zenongo hama banu mpira isa upangwa habari namna za onesia bala ni mwenye baraka shawajao za onesia tena ni barwani wajao za onesia ni Metro Mahmoud candidat jana mwezi election presidentielle ikao waisa onesia kana banu mpira uisa urewa au kabatiwa arbitre ikao ngusutene ye sheka oshinu yabonge hodi honda amen yeba haruma ujimlifu wahe namna ikao do waona usiku wa leo ngabo aminifu ya ukana yeba kweli umkonsi mungu juwa sulibana marhaba meji mwana maziko handani ndo toshukuri hapo yakaya vite iliri wone simba vyo wale kao ngwari ngao harumemba wa matangazo ya hatu ya Alkomoria ila hawajimle kao ya shelewa harumenti ya hatu leo kawe hawayinu ibahara ya mivayo onti rangu ya siasa rangu wandu zinu parti za kipolitiki je makungumani wandu rambao societe civile kabati ulomje ni wandu kao ngamunga woye Alkomoria kana gasina mfumo ba muwahida ula sine dekre haurambe hafanya letre couvert ya upara wananyo wa kisiasa iliwende haruma mahajisi ya doro alienti ya hatuma runda yinurambao dialogue social mwana maziko dialogue national samahani yani mahadisi ya jumba haro baada ya katiba lirutumhuno ni muwahida ula ngabajabira tsibucha shima na maziko ribono hametohero kaosi rimjua hapo haswa ndo wana wa university ya Komoro Madoni ha 2003 huja haruma mahamitano wala sociologue wala harisomesa sociologie politique harisomesa ndongo zingi zihusuwe umikungumano ya hema raia hende na msunguru ni kwa enda hamwe hati coordinateur wa hema hadisiana bando hema raia kwa juzisa mwana maziko hata ndoka mshwite ni njia hema hadisia leo ya ukana ezi jaje leo ya daula ya para dialogue ya hema raia hao tirango kwa siasa hujima kama nyasaya ya rudia saruha minduni ya hanti mrika ono ya nzoya endesema hadisiano ya bo wandu wengi usawa nisio njia hiza harumazi myoza hawaye kama ikaubidike muwa daula hasubiri haticho la kitangazaji halindie emiseri ya hajawoi ya kumane oia hajaha gombea na ndaine marengo ya nurangu harengezi la fikra za hao ya hado tsungua wandu ikao kuondeze fikra za hahe wala wandu ikao duwaladi kwa ndesema hadisiano iyo nukta ya mabekao si watangazaji ili yono hama wabiri mapoto mbabi haruma mahadisi sha mwana maziko honda leta sila hemfu kaunge wafikio mwezi 18 ya mwezi wa September kijundu bet salama emuwaheda ula wakomoro hende na ula hiki ye emiseruo ikao ngari mjwa heleti na la bankol ikao woi ngari mjwa kana wigwa manamu harumwe oya ikawe hazia hahe njia haku hau marongo
rongo za kisiasa kecho kanga kutabu haruma rongo za amani kecho ke amani kayiti lazila rongo ikaunga tsanganyawo imikutano ya himara hadisi naye haonesa izambeha haonesa ule kaunde ina namni kaundo ya mrenga hashukuria haonesesha mbeha notsi juu ijaba sanga rejuhunda wa haruma hoteli ya Golden Tulip ikaunge junda wa haruma tsanda ya hari bano haona nabo tasi ina ile presidentiel haurenga ntemwa zina fikira za hao ikauze fikira za hao zinu heli nisamliba ya roni sabaga haonesa ukana 100% ngo ngoni ne fikira himu waida maana ine muwa heda ulande yaitsa abo ranguyo de mouvance abo kwa na utwa henda kinyume na ula chef wa hao kabajabira de kazinchi ya opposition wanu waloki kinyume na yezi wende na wonana na ula emissaire na delegation ya hao shamwa na maziko ikao tikati zinongoni ambavi mtangazaji Hamadami holi honde mahadisi na ula utandi wa hatu ya ukana kama amini ya ukana fikra ijoulawa harume opposition azalina lao hizo tizinongone ya msina hamba jini kutende ya nambia shati zinongone ya mwanama mtangazaji Hamadami ya ukana ya fikra ijoulawa na opposition amini ya ukana azali na lao huono ye hawa mwanama ziko uono ye hawa heli ya kaya wakati raparo wanafanya mapicha wao harumali nurambao photo de famille na kununga vozima harumali la opposition razida handiso habanga mjajo kujalo mdo amba mrekonese voti zabira na hunu sisi ramaka sijabira aborele wa hawa nizo mwenye baraka yakahujaya rambie baada mahadisi ya hisa nizo baruani yakahujaya rambie tena mwanama ziko riele wa ya ukana unu mkate wafu zabari kabajapari hana marunda ni wangalizi watukufu wa hea alkomoria mridongo wapasa kabajapari hana marunda baine mahadisi ya he emiseri ya juswane oia ya jea hadisi ndaine opposition amini ya ukana ngwa jafikiana bai kwa barua ni harambi ya ukana warengeze doleansi za hao wajuzi tekeleza shanga amini ya ukana kabajapari hana marunda zabari mwana maziko Lukaya mwenye baraka harejei harumasi la position ya hao ya rangu ze voti za reshe habalarala nizo huja ya ukana ziamu ya azali ya sumani ihisa 2021 bana 26 mai 2021 ya bondo bahanu wakale mahadisi ya hao harudi ha conteste yefesiri ya hao kana leo wanza wende wa hadisi kwa tsao mashawiri habeze hansi ordinateur wa dialogue national harudi hafanya zila recommandation ikaongu lindo wazifanye mwenye baraka huono bala harambia harumema interfura ifanya ya ukanao kwati harumanongo za 2024 wala kwati harumaseni au sesi ngwao ya ukaya mwenye azali harengeyezi na hekati haruma uhalali wata hawa undeshawiri hafasiri ya ukana hauhuni kwa mrongotelo ya ukana mwanama ziko ngwanzao azali ya rohebeti salama wakenti wafikiri ruwe miwaji barangali wao ni wanadamu watimizi majana mailina mongoshinda na mfukare karna ujua urengo wa komori warangalia uri wambie ndrabo mwanama Ahmed Hamad heli wazonesa shawa jaubu shia Metro Mahamoud ikao kandida jana harmazi election presidentielle ikao atampaka daba hainungu amini au kana engeze nchi ya guzi zila zika uwazi wa hanzia za kiuhaki ende ajoka raisi shaholi hodwa katika urika hadisi dasina yemanzi jimla wa hejani ziungao muhono yezi mliba ikao de chef de délégation shaholi haonesa bala ikao havumbwa crise msujata ngamjukamba namna je crise sociale peut-être sha simwambia kana ebanungu mu crise au crise politique haonesekana kabati crise politique kinyume hauka haonesekana les institutions ezihanti kama institution ya bwezo dazila ni chaguzi yani ya bwezo deze sharia mbali na mbali za kaudunga na nezevoti za tarehe ngomirauri ya mwezi wa juillet mwazizidi na 10 fikiri hunu Metro Mahamoud ikao hazihakikisha haundo kana kabati nongo bituka yonsi tukao amini okana bana kanisa ma crise politique hasiba yo kana wandu wasa wa ulwao wasa ngwafungwao wasa kwa tubulio wajitamka heni namna ituka yonsi ya baba hainunga bale toramo wala ukana zisa zihakikisha ukana hakika kweli omkonsi hunu kauna kwa kufanyisha ikangwa fanyishi hao zambu anduba iyo ngabajwenda bafanywa opposition nyirwa jina ikao keshangiri yao yes amana inabao mfano presidentielle abanga batoka opposition presidentielle ekati elewando oliwo de makalma yaonesema shawa jautena Metro Mahamoud asisiniano nondo yakana harumaze sharp
ikawa sitahabala nanda zinu zamba ma prisonnier politique amali namna zone sakange lazima watolo lazima leo homru jitamka lazima leo wananyasi wacha ikao leo ngwa an exil waroha banu henda hobonzi wakwa jaroha sitamkana wandu watsahemaye shabata no watra wa hauliho de hawa yakaujimunda wakati unu holiho de zambishi hao yabonge iko ru leo watu ni kwenda nafasi waje wake uri ya hamadu walio ba yani mbi amini ukana yero haba mtoto pashele garla mtoto ende ni bana tukana watina ukana hadungwa ni force de l'ordre itoka yonti ya wakati mwajo amini kama zeno munga zanzo uzikaeza kweli amese sheka tindizo yabo mungu muone ukana yabo kama yabo mimi ngamuone ukana hakika oliho de hawa ilio banu leo nabo yakana tena banu kama kungumanyo menji yalio harmwa NCU ikawa kwa lazima kwa harmwa kwa siun kwa wati bali amjotekeleza hata sisi wandu watangazaji tidotso karjeriba kibonze banu bahiyo wandu wahisengero sheka lazima uronese ze point de vue parce que ils ont chaminga amine ukana yeba banu kolompira unu wojo wandisi wa urewa ngeba jewa vizino ndumari holi honde zambishia rahanja uniko mrongo barwani hazone sabala kana haina mndu wa janibu kinyumenezi ujohenda ujore mwasoha ya baba hebakisha rejuzi eba kweli kwa anaufanya je usukuila ukao usukuila ndo akakubaliana kana kwa naenda armaze nchakuzi chaka ufikiria ukana ekangwao omsanzani kini ukana ngabo ngozi badili shaleo kwa naufanya amajana kwa ukao hamla kana bobanu wafunga mnambe hapa ukamfungu tena yabonga mieleo kana leo bizijani kinyumenezi ye version ya hao kwa naenda harumwa mahadisi ya taifa ndio yasema ni mwaida olio wasawo kana zenogozo tipia sisa zipangwa sihisa yabo ngwatongo hedani yabo ngwatungure bano mwana watoto watiti wanu buko kwa sina fikra wanu buko kwa nauro aliandoko hakwenti yode manaika mimi holio desamisha bala ngamone ukana holio de namna zenogo zao ni sabano ya opposition ze fikra zao kabati namna ukana hasiba bekana yifaliki walo niyo de namna kaungo nao mpira ureshi hawa sawa kwa mpira usaure wa uhisa ani bano isa hundu ze 3 points za sur table avec chaque formalité ces formalités d'azimu zifanywa ya kufisa pala peine wajitole wafanywa badie kale wakabanu ekango shele tarehe moja ya mwezi wa juin mazizi 2021 ni mahadisi anu ndo bahanu zeno ngozimuzanisa ye miseri hani kilwa zeno ngozontipia shaye kaja kubali kabaja tolwa jawabu ya harume mikonsiye ka zeno ngozimuzantipia sitolo ndemana leo yakauja sur le terre ya jia oni hakishika kweli bano harume ya komori na mbambanda anu hawasia saimaesha zeno ngozontipia ngizo hauziru hazihakikisha husoni mwaze jani buzilo kinyumenezi jabo kananga rujoka na yode namna bana hina ndo souteneo yezi wacha kwa jatu hamba namna hilo jine kasi de namna ikao mliba zonesa Maitre Mahamudu azishangiria yabo hujimnifu amjonesa ukana haini wandu vanu waona haki shanga bidio tena wacha wandu swabeze kweli baeze kweli harume nchi ya hatu ni makatianu zenogosi badili hapia kabati mbujo jigalisa ikade maisha baindwa hula ikade maisha hifadhi karonao leo mtu ulwa hafu ono garbage lwa mro kadhalika ani yabo kabati namna raia isuka yonsi yajoka ukamakini sisi sisi watangazaji mwana kamba ze agressivité les terroristes sont pia kasifanywa na zimuze zanlevu mazitolungana na nzia zonsi pia ngazi ifanywa yabo hizo zonsi pia lazima leo haini mtu yajifikirie yaone yaelewe yajifasirize wajao isijomba abantu ama journalist wangu tumwamba maele wangu arambia ba bano hata wewe mwanadamu raia waishiria hizo ikao mliba hazioneza waishiria hizo ikao munyibaraka na Barwana Mahmudi wa Zamba yabo isaho elewa shasisi kufanya upezo ambacho haswatan mimi yaonesa kana olioneza ntsibano msona atso jema kana kwelo mkonsimu mbodo fanyo oliho deze fikra deze mafutaji ikalo deze janibu sidio kimenezi wazitahau yaongo wana haki oliho de namna ikao imaisha nensi gioni ahautimizi liri jojwa henda haruma haza saya maana banu zambao warudiwa njila na ndaona wanu ambao societe civile wa mahadisi mimi hautimize fikra yangu mwana maziko sijohamba haditola kitangazaji mwa daula ya keneutre haruma mahadisi ya jineutraliser mahadisi yani ke mouvance bali yani ke opposition bali wende watanganyihe daona communauté internationale ikaondo wabe wabanu wasingeze nongozi haina decision ijo ulawa harume mahadisiano yekere
mana mengoni nile toromo wishia izo mahamudu ya mbabala mashfarata shirongwa bala ya ukana kabati confiance ya hao ni mwahida wafanya sisi banu zepweza dhukuru wa harumaze asisi sinji cha zirwarilwa pia si article zitunga uhezu harumaze asisi leza emanda presidentielle yabo dobanu sisi rajona aula rangu zinunongo ikaunga zinjao haku harumarongo za arbitrage na négociation ya bulie yabo baje arbitre ya jereze rongozimu ya jitowe mukhalas harumazi habari zinu wakati hiyo ekaende hata wa opposant waelewa wakati watanganye mabundia hao daona ni mouvance ni wanumagwama na wahaja ni societe civile waelewana haina fikra jola wanabo miti johamba de la dumuyo warende sao leo wakubali dola wana shale torbe kwa le toromongilo maana holingo de mahadisi ya wanavani opposition raha wajaelewa hata zila proposition hizi za haja holipo ila namna kaa uzi rongoza ni soandaliwa ni mkuu wa daula mheshimiwa Azali Asu. Marhaba menshi manama Ahmed Ibrahima hamadi mlikawa ngamba honza directeur al-Kumuri Ramadan le Golden Tulip na twenda nautia tani kibani ilibakia la bili kuhusu mahadisi ya taha ya taifa ya utaha shawiri la haraka tuma ezetabu imasha kama tibo ya ruhama yenzi ya mke wakati mmoja kana harwale kwa mahadisi kama competition kwa jamaa baina ya société civile et jeunes de la paix wadi sokudana na origine eze fikra wajao uzito ulawana abo yo dumkonsi wa mwiso kusuze jani mbali mbali za kuonana neshekao shahe le bara la Afrika ndio ambao Union Africaine kao litendelwa ni balozi wa halo commissaire kankoli kao wemjurma mbawa zahi siasa hanzia za utia amani na uhifadhi wa kazi harma eze fani zahi le bara la Afrika tafakara bani za jamaa vya serikali wakati mbakari wa nchi Kama unaona rizini wao bora mdogo